नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हाना व तआला की तौफ़ीक और अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत के साथ हम अपने लेसन का आगाज़ करेंगे, इस नीयत के साथ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इसे समझना और इल्म के साथ इसे अमल में लाना आसान कर दें इंशाअल्लाह। अपने लेसन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी सीख लिया कि कुरान क्या है, हमने ये भी सीख लिया कि कुरान को क्यों पढ़ना है, हमने ये भी सीख लिया कि सूरत क्या है, हमने ये भी सीख लिया रुकू क्या है, हमने ये भी सीख लिया कि आयत क्या है। अब आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज देखें कि कुरान के बारे में थोड़ी सी और वजाहत, ताकि आगे जाके सफ़र में हमें और ज़्यादा प्यार हो जाए अपने इस दोस्त के साथ। क्यों? क्योंकि ये दोस्त हक रखता है कि हम सबसे ज़्यादा इससे प्यार करें, क्योंकि ये हमारी हदायत का बाइस बनेगा, ये हमारा कब्र का साथी है इंशाअल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कुरान जो है वो फ़हमी या ज़ुबान फ़हमी। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हो गई, कुरान फ़हमी या ज़ुबान फ़हमी, इसमें फ़र्क क्या है? तो फ़र्क इसमें क्या है कि ज़ुबान फ़हमी के लिए हमें बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए, और कुरान फ़हमी के लिए हम सिर्फ कुरान पढ़ना सीख रहे हैं और कुरान को समझ रहे हैं। अब इसके फ़वाइद क्या हैं, क्योंकि हमने दोनों को साथ में लेके चलना है। जब आपके हाथ में कलम होगा ना और आपके सामने अपनी नोटबुक होगी और उसके ऊपर आप लिख रहे होंगे कुछ, यकीन करें कि यह कुरान ऐसे आपको महसूस होगा कि जैसे आपके दिल पे उतर रहा है। इसलिए क्योंकि कुरान को, जब कुरान फ़हमी और ज़ुबान फ़हमी को हम साथ लेकर चलते हैं तो होता क्या है कि कुरान को समझना आसान हो जाता है। दूसरा से क्या होता है कि कुरान पढ़ने से फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत हमें महसूस होती है, हमारी नमाज़ें बेहतरीन होने लगती हैं, उसमें खुशू पैदा होने लगता है। और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद में से देखें कि कुरान के साथ जब हम अपना राब्ता बहाल करते हैं तो हमारी मौजूद ज़िंदगी में इसके जो असरात होते हैं वो नुमायाँ होने लग जाते हैं। फिर क्या कि कुरान के साथ जुड़ के हम मुत्तहिद होने लगते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुरान के साथ हम कुरान के तालिब इल्म बने हुए हैं, उसे पढ़ रहे हैं और हम जो हैं अलग अलग रहें, हमारे दिल अलग हो जाएं, हमारे दिलों में नफ़रतें ही रहें, नहीं, बल्कि हम मुत्तहिद होने लगते हैं और एक उम्मत बनने लगते हैं। हमारा दिल जागने लगता है, हमारे अंदर एक दर्द पैदा होने लगता है किस चीज़ का, कि या अल्लाह आज तक मैं इस दोस्त से दूर रही जो कि हमें मोहब्बत का पैगाम देता है। और फिर आगे इसमें देखेंगे हम और बहुत सी चीज़ें कि ये किताब ज़िंदगी बनेगी ना, तो फिर देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला के बहुत से तहाइफ जो हैं वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से हमें मिलेंगे। फिर और इसके बेनिफिट देखें कि कुरान क्या करता है कि हमारी रहनुमाई करता है, बेहतरीन रहबर है, बेहतरीन उस्ताद है। और फिर क्या है कि हम इसके साथ जुड़ के एक बेहतरीन इंसान बन जाते हैं, एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। कैसे इंसान बन जाते हैं कि जिसे देख के दुनिया, क्या मैं कहती हूँ कि ऐसी अल्लाह सुब्हाना व तआला की निशानियाँ जो हैं हम पर ज़ाहिर होने लगती हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। एक सवाल यहाँ पर मैं आप सबसे करूँगी कि क्या मेरे दिल में अभी ये दर्द पैदा हो गया है कि मैं कुरान को सीखूँ, कुरान पर वक्त लगाऊँ, कुरान को समझूँ? एक और सवाल जो है वो भी, उस पर भी गौर करना है हमने कि आज मुसलमान नाम के क्यों हैं, क्यों हम मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए हैं। तो कुछ बातें हैं, अमल की बातें, कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें नोट कर लीजिए कि कुरान तो जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने इसके साथ मामला क्या किया है कि हमने कुरान को किताब हदायत के बजाय बरकत की और सवाब की किताब बनाकर अपनी शेल्फों के ऊपर रख दिया और उसके ऊपर बड़े खूबसूरत लिहाफ चढ़ा दिए। ये मामला हम किसके साथ कर रहे हैं? अपने कुरान के साथ, इतने बेहतरीन के साथ। हमने इसे वजीफ़ों वाली, चूमने वाली, ऊंची जगह पर रखने वाली, तावीज़ बनाकर पहनने वाली किताब बना दिया।
یہ معاملہ ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ نہیں، میں تمہاری زندگی میں کون کون سی تبدیلی لانے کا باعث بن سکتا ہوں، مجھے کھول کے میری طرف آؤ تو صحیح، مجھ پر غور و فکر کرو تو صحیح۔ ہم اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو بہت عزت دیتے ہیں، لیکن جب اس پر عمل کرنے کی بات آتی ہے پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ عزت بہت کرتے ہیں ہم اس کی۔ اب اس کی مثال میں آپ کو کچھ ایسے دیتی ہوں، ایک ماں اور ایک بچے کی مثال، کہ ایک ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، اسے کہتی ہے بیٹا نماز کی طرف آؤ، بیٹا یہ کام چھوڑ دو، زیادہ باہر نہ جاؤ، اپنے ایسے دوست بناؤ جو کہ تمہارے لیے فلاح کے راستے آسان کریں۔ اب بچوں سے مراد میں کوئی چھوٹے بچے نہیں کہہ رہی ہوں، وہ جو کہ شعور رکھتے ہیں، جو کہ عاقل ہیں، بالغ ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ تو بالکل نہیں سنیں گے، اور کچھ کیا کریں گے، اپنی ماما کا، اپنے بابا کا، اپنی امی کا، اپنے ابو کا ماتھا چومیں گے، انہیں گلے سے لگائیں گے اور کہیں گے کہ امی جی، ابو جی، یہ پیسے ہیں، یہ لیں، آپ کھائیں پئیں، لیکن ٹھیک ہے نا، دنیا داری ہے، کیا کریں، یہ معاملات ہمیں کرنے پڑتے ہیں، اب دنیا بھی تو رکھنی ہے نا ہم نے۔ اور ہم ماں باپ کو ایک کونے میں سجا کے پیارا سا بیڈ روم دے کے انہیں کونے میں رکھ دیتے ہیں، اور جب کوئی باہر سے ملنے والے آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، تو ہم اپنے ماں کو، باپ کو چومنے لگ جاتے ہیں، ان کے پاؤں دبانے لگ جاتے ہیں۔ یعنی ہم ان کی عزت تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی مانتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کی ماں کے یا اس کے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ وہ دنیا کے سامنے تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارا بچہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو اندر کی تڑپ ہے وہ صرف وہی جانتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے قرآن کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں۔ جب کوئی شادی ہو گئی، جب کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اسے چومنے لگ گئے، اس کے وظائف ہم نے نکالنا شروع کر دیے، تو ہم نے ان سب سے بچنا ہے، اور ہم نے اس سے اتنی دوستی کرنی ہے کہ ہم نے اس کا شو آف کرنا ہی نہیں ہے، ہم تو چلتے پھرتے انشاءاللہ قرآن کے دائی بنیں گے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے قرآن کے اوپر ٹائم لگانا ہے، وقت لگانا ہے، اور آج سے انشاءاللہ یہ نیت کرنی ہے ہم نے کہ ہم نے اپنے قرآن کے ساتھ اپنی دوستی کو مضبوط کرنا ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے قرآن کی ہم عزت تو کرتے ہیں، احترام تو کرتے ہیں، چومتے تو اسے ہیں، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ملتی ہے، اس سوچ کے ساتھ ہم اسے پڑھتے تو ہیں، لیکن آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے، اس پر ٹائم بھی لگانا ہے۔ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہمارا لیکچر کا، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اس میں بھی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، اتنا زیادہ لمبا نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا کریں، ٹائم نکالیں، وقت نکالیں۔ ابھی تو ماشاءاللہ سے رمضان المبارک آ رہا ہے، ابھی تو دورہ قرآن کی رونقیں لگنے والی ہیں بہت سی جگہوں پہ انشاءاللہ، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے انشاءاللہ شامل ہونا ہے اس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کا بہترین ساتھی بنائے، اور ہمیں بہترین طریقے سے اس کو پڑھنے والا اور پڑھنے کے ساتھ اس کو عمل میں لانے والا بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔